Guys, finally আমি পালোহি the great banyan tree. Hello everyone, মই ভাস্কৰ আৰু welcome to our channel D Base ভাস্কৰ and স্নেহা. আজিলৈকে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি ডান্সৰ ভিডিঅ'জ দি আহিছোঁ আৰু 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাৰ হ'ল তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে. आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों का चैनल को इतना लाइक करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए. আমি চেষ্টা কৰিম আমি সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ, কেৱল ডান্সৰ বুলিয়ে নহয়, ডান্স ৰিলেটেড সকলো ভিডিঅ'জ আৰু যলৈকে নাযাওঁ কিয় নতুন নতুন বস্তু যিবিলাক আমি দেখা পাওঁ. সময় ৰাতিপুৱা 6টা বাজে আৰু আমি দুয়ো আজি ওলাইছোঁ যাবলৈ হাওৰা জিলা. और वहाँ पे है 250 साल पुराना एक बड़ा सा पेड़. जी हाँ, पेड़ देखने जाने के लिए निकला है, लेकिन स्पेशलिटी उस पेड़ का ये है कि वो 250 साल पुराना है, पहला बात. और दूसरा बात ये है कि वो वर्ल्ड का, वो दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है. माना नहीं जाता है बल्कि है. सो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है. अभी सो के उठा है, थोड़ा हम ब्राउजर्स कर लेंगे, उसका बाद हम लोग निकलेंगे. पूरा वीडियो आप देखते रहिएगा लास्ट तक. অলপ ফ্রেশ হৈ পেলাই আমি ওলাম. লাষ্টলৈকে ভিডিঅ' চাব. যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाइए. मैं तो रेडी हो गया. अभी स्नेहा बाथरूम में घुसी हुई है, पता नहीं कब निकलेगा, लेट हो रहा है. मैं रेडी हो गलो कि स्नेहा एतियाলৈকে रेडी हुआ ना, बाथरूम पर ओलोवाई ना. मैक्स ए मैक्स मैक्स अरे मैक्स ए मैक्स तो जबी जाएगा हैं, तो जबी. ये है मैक्स महाशय. मैक्स हम लोग का बहुत ही प्यारा फैमिली मेंबर. मैक्स चलो आ जाओ आ जाओ. अभी फाइनली डिसाइड हुआ मैक्स नहीं जा रहा है हम लोगों का साथ. मैक्स हमारे লগত নাযায়. सो तार কাৰণে चिकेन बनवा आছিলে, এতিয়া गरम কৰি পেলাই তাক মই एक पीस दी दीसू. एक पीस दे रहे उसको खाने का इंतज़ाम करके जा रहा हूँ. आ जाऊँगा जल्दी. তাক খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই যাবলগীয়া হৈছে, নহ'লে मैक्स महाशय मैक्स तुम आज नहीं जाएगा, ठीक है? लगभग 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर हमारे घरों पर. हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ से सेकेंड ब्रिज होके जाना पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता तो ये हावड़ा में है, तो हम लोग अभी कोलकाता में रहते हैं. আমি যাম সেকেন্ড ব্রিজ মানে বিদ্যাসাগৰ সেতু হৈ পেলাই, যেটো সেকেন্ড ব্রিজ বুলি কয় বিদ্যাসাগৰ সেতুটো, আমি হেতু হৈ পেলাই যাম. हावड़ा स्टेशन से कोई अगर आना चाहता है तो हावड़ा स्टेशन से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है बोटानिकल गार्डन तक. एयरपोर्ट से ये थोड़ा दूर पड़ता है, 22 किलोमीटर, अराउंड 22 किलोमीटर पड़ता है. तो एयरपोर्ट से भी अगर आना चाहते हैं तो आपको पहले एक साइड मोड़, रविंद्र सदन मोड़ जिसको बोलते हैं, एक साइड मोड़ पहले आप आ जाओ. वहाँ से बहुत बसेज है बोटानिकल गार्डन के. विद्यासागर सेतु पाइछे दिया. विद्यासागर सेतु पहुंच गया हम लोग. विद्यासागर सेतु पार हुआ पिছত टोल टैक्स आहे. इंडियन बोटानिकल गार्डन. এইটোৱে बोटानिकल गार्डन.
फाइनली आमी बोटानिकल गार्डन पालोहि आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिक गार्डन सोमाइছো ভিতৰলৈ গেটত ভিতৰত টিকেট কাটিব লাগিব আই থিংক 10 টকা মান লয় নেকি স্নেহা কলে গল টিকেট কাটিবলৈ গৈছে দাদা কত টিকেট 10 টাকা করে 10 টাকা করে ইয়াত 10 টাকা টিকেট হয় টিকেটৰ দাম 10 টাকা ইয়াত দি আছে এয়া ইন্ডিয়ান সিটিজেন 10 টাকা ফরেন সিটিজেন 100 টাকা স্টিল ফটোগ্রাফি চার্জেস 20 টাকা এ নো প্লাস্টিক জন লিখা আছে প্লাস্টিক ইয়াত ইউজ নহয় টিকেট চেক হৈ আছে ইয়াত फर्स्ट टाइम हम लोग भी आए तो सिक्योरिटी को पूछ लिया कैसे क्या जाना है किधर क्योंकि बहुत एरिया स्नेहा सौते आहिছে বুলি কৈছে কিন্তু সৌটা মানে অকমানি থাকোতে মনতে নাই তাই ৰাস্তাও মনত নাই তো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় যদি অসমৰ হিচাপত আমি মাটি ধৰিবলৈ যাওঁ 11 বিঘা মাটিত গোটেই গছজোপা বিওপি আছে एजुपा गसे मतलब पूरा गार्डन 273 एकर्स के ऊपर है और खाली जो द ग्रेट बैनियन ट्री है द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड वो है आपका 1.6 हेक्टेयर्स के ऊपर जो असम के हिसाब से जो 11 बीघा होता है हम लोग का यहाँ पे थोड़ा कम होता है हिसाब वेस्ट बंगाल में बट वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो यहाँ भी गार्डन वाक कर थकोते पुखुरी निचिना आछे यात सब पिने दुई पिने सरू खोजकाब पारे धुनिया जगह बहुत धुनिया जगह है लेरम लेक यात लिखा आछे लेरम लेक जितना भी लेक है ये सब आर्टिफिशियल लेक्स है ये सब लेक बनाया गया था जब ये गार्डन बना था 1787 में एक आर्मी ऑफिसर था द ईस्ट इंडिया कंपनी से जो जिसका नाम था रॉबर्ट किड जिसने ये गार्डन का फर्स्ट शुरुआत किया था तो इस जितना भी लेक्स है सब आर्टिफिशियल लेक्स है ये सब लेक्स क्योंकि गंगा के पार में है तो ये सब लेक्स इंटरकनेक्टेड है मतलब गंगा के साथ ऐसे करके ये बनाया गया है कि इनलेट आउटलेट के लिए पानी यहाँ अंदर पानी नहीं जमता है तो इनलेट आउटलेट के लिए पानी का सिस्टम किया हुआ है कि पानी जब ज़रूरत पड़े बाहर जा सकता है जब पानी ज़रूरत पड़े पानी अंदर आ सकता है तो ये 24 लेक्स है टोटल पूरा इस गार्डन के अंदर गोटे गार्डन टू बोटानिकल गार्डन टू 1400 स्पेसीज माने 1400 प्रजातिर 1400 स्पेसीज का 17,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग पेड़ है 1400 स्पेसीज 1787 में जब ये खोला गया था इसका एक्चुअल रीज़न था कि यहाँ पे ब्रिटिश लोग जब ये खोला था कि क्या चीज़ लेके ट्रेड कर सकते हैं जैसे कि टी प्लांट हो गया या टी वुड हो गया या स्पाइसेस हो गया जिसको वो लोग ट्रेड कर सकता था तो क्या करते थे वो लोग बाहर कंट्रीज से या इंडिया के कोने कोने से प्लांट्स लेके आते थे यहाँ पे उसको ग्रो करते थे उसको डेवलप करते थे उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं तो इम्प्रूव करते थे करके वो लोग ट्रेड करने का कोशिश कर रहे थे तो उस टाइम क्या हुआ पहले शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ ठीक से हो नहीं पा रहा था उसके बाद धीरे धीरे करके जब 1793 में आई थिंक जो विलियम रॉक्स जिसका मैंशन है अभी भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाद में वो आए एज अ सुपरिंटेंडेंट तो वो आके यहाँ पे शुरू किए प्रॉपर में क्योंकि वो बोटनिक सर्जन थे एंड बोटनिक थे तो वो धीरे धीरे करके यहाँ पे स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट करना तो उसका एक्सपेरिमेंट बहुत काम आया है क्योंकि यहाँ पे वो सबसे बड़े हार्बेरियम बनाए थे जो अपना पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे बड़ा हार्बेरियम था सबसे बड़ा चीज़ जो एज अ फैक्ट है कि पहला चाइना से टी प्लांट लाया गया था यहाँ पे टी प्लांट को यहाँ पे ग्रो एंड इम्प्रूव करके डेवलप किया गया था उसके बाद यहाँ से जो भी अभी आसाम एंड दार्जिलिंग में टी प्लांट्स हैं जो यहीं से पहले ग्रो एंड अपडेट होके फिर वहाँ पे गए हैं बहुत इम्पोर्टेंट कथा है ये মানে বহুতে নাজানিব পাৰে কাৰণ প্ৰথম যেতিয়া ব্ৰিটিছ আহিছিলে ইয়াত বিজনেছ পাৰপছৰ কাৰণে বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে গোটেই জেগাটো এৰিয়াটো কভাৰ কৰি লৈ লৈছিলে লৈ পেলাই চেগুন কাঠ হওক বা ডিফাৰেণ্ট স্পাইচেছ মানে মছলা এইবিলাক গ্ৰ' কৰিছিলে ইয়াত খেতি কৰি পেলাই বিজনেছ কৰিবলৈ ট্ৰেড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তাৰ মাজত এটা আমাৰ অসম আৰু দাৰ্জিলিঙত পোৱা চাহপাতো আছিলে চাহপাতো ইয়াত গ্ৰ' কৰি পেলাই চাইছিলে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি পেলাই গম পোৱা গ'ল যে এই চাহপাত অসম আৰু দাৰ্জিলিঙৰ যি ৱেডাৰ যি মাটি
তাত ভালকৈ উৎপাদিত কৰিব পাৰিব। সেই ইয়াৰ পৰাই তালৈ প্ৰচলন হৈ অসম তথা দাৰ্জিলিঙলৈ প্ৰচলন হৈ পেলাই তাত চাহ খেতি কৰা আৰম্ভ হৈছিলে। কিন্তু আপোনালোকে দেখি পাইছে গোটেই জেগাটো ইমান ডাঙৰ এৰিয়া, আমি বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে আচল গছজোপা কোনফালে আছে। তথাপিও গোটেই গাৰ্ডেনটো এবাৰ ঘূৰি ল'লে ভাল হয়, কাৰণ আমি আপোনালোককো ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰিম গোটেই গাৰ্ডেনটোৰ বিষয়ে। ইয়াত দিয়া আছে। এই মেপখন দিয়াৰ এটাই উদ্দেশ্য, গছনি চাওক আফ্ৰিকাৰ পৰা আহিছে, বিহাৰ, কৰ্ণাটক, ইণ্ডিয়াৰ কৰ্ণাটক, বিহাৰ, অষ্ট্ৰেলিয়া, থাইলেণ্ড, ইমানবিলাক জেগাৰ পৰা, নাগালেণ্ডৰ পৰা আহিছে, আছাম, আমাৰ অসমৰো নাম আছে চাওক, অসম, নাগালেণ্ড, তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্ট এছিয়া, গুজৰাট, ৰাজস্থান, ইমানবিলাক জেগা, ছিক্কিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, গোটেই ইমানবিলাক জেগাৰ পৰা গছ গছনিসমূহ আনি ইয়াত ৰোৱা হৈছিলে আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হৈছিলে। এইটো হৈছে ৰক্সবাৰ্গ বিল্ডিং। বটানিষ্ট যোনজনে বনাইছিলে, যোনজন বটানিষ্টে ইয়াত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে বিভিন্ন প্ৰজাতি লৈ পেলাই, গছ গছনি প্ৰজাতি লৈ পেলাই, স্পাইচেছ লৈ পেলাই, আৰু চাহপাত যোনে ইয়াত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিলে ৰক্সবাৰ্গ, তেওঁ এই ভিলাটোতে আছিলে। এই ভিলাটো বৰ্তমান এনেকৈ পৰি আছে, আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বৰ্তমান এইটো কোনো ইউজ হোৱা নাই। এইটো হৈছে ৰক্সবাৰ্গ বিল্ডিং। এতিয়া আগলৈ আৰু আগবাঢ়ি যাওঁ, গৈ পেলাই চেষ্টা কৰিম যিটো আমি চাবলৈ আহিছোঁ, যোনজোপা গছ। স্নেহা গৰম লাগিছে? স্নেহা বহুত গৰম লাগিছে। ৰুমালখন ভিজাই ল'লে, ভিজাই পেলাই মূৰত দি পেলাই খোজকাঢ়ি আছে। এই যে যিমানবিলাক ব্ৰাঞ্চেছ দেখি পাইছে, ইমানবিলাক ডাল দেখি পাইছে, গোটেই ডালবিলাক এজোপা ইটো ডালৰ পৰা সিটো ডাল মাটিৰ লগত জোৰ খাই আছে, কিন্তু তাৰ যোনটো মেইন গুৰি সেয়া মাজত আছে। গুৰি এণ্ট্ৰি আগতে দিছিলে, এতিয়া এণ্ট্ৰি নিষেধ কৰি থৈছে, যিহেতু সিহঁতি বেৰিয়াৰ কৰি দিছে। সিহঁতি গোটেই জেগাটো ঘেৰাও কৰি পেলাই ৰাখিছে, এনেকৈ দি পেলাই গোলকৈ ঘেৰাও এটা কৰি দিছে। এয়া চাব পাৰিছে আপোনালোকে, এজোপা গছে 11 বিঘা মাটিত গোটেই গছজোপাই জেগাটো কভাৰ কৰি আছে। দেখি পাইছে আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ এৰিয়া এই গছজোপা গিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছতো নাম আছে এই গছজোপাৰ। এইয়া ব্ৰাঞ্চেছবিলাক আপোনালোকে দেখি পাইছে, এইবিলাক ডাল হয়। দেখিছে ইটো ডালৰ পৰা, এটা ডালৰ পৰা কেনেকৈ ডাল আৰু এটা ডাল নামি আহি গছৰ লগত মাটিৰ লগত জোৰ খাইছে। চববিলাক ডাল হয়, গোটেই গছজোপাৰ ডাল হয়। মেইন যোনটো গুৰিটো মাজত আছে। দুবছৰ দুটা ধুমুহা অহাৰ পিছত মাজৰ ব্ৰাঞ্চটো কাটি দিয়া হৈছিলে পচি যোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু তথাপিতো গছজোপাই নিজৰ শিপা ধৰি পেলাই ইমান ডাঙৰ এটা জেগা কভাৰ কৰি ল'লে। চাওক ইয়াত দিয়া আছে অলৰেডি, আপোনাক মেইন পইণ্টবিলাক দেখাই আছোঁ। চাওক ইট ইজ মোৰ দেন 270 ইয়াৰ্ছ, চৰি মই 250 বছৰ পুৰণা কৈছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত প্ৰকৃততে ইয়াত লিখা আছে ইট ইজ মোৰ দেন 270 ইয়াৰ্ছ অল্ড, 270 বছৰ পুৰণি, তাতকৈও বেছি হ'ব পাৰে বুলি লিখা আছে ইয়াত। আৰু ওৱান অফ দ্য লাৰ্জ কেনপি কভাৰিং প্লেণ্টছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীৰ ভিতৰত কেনপি কভাৰিং প্লেণ্ট এইজোপাক ধৰা হৈছে। আৰু মেছিভ কেনপি, আৰু চাওক গিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ ইন 1985। ইয়াত চাইক্লনৰ বিষয়ে দিয়া আছে, চাওক 1876, 2020 এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডেমেজ। এয়া চাওক 1864 চনত চাইক্লনৰ কথা কোৱা আছে, আৰু 1867ত চাইক্লনৰ কথা কোৱা আছে, এণ্ড 2022 এটা চাইক্লন আহিছিলে। The main trunk of the tree was removed in 1925 due to a fungal attack. মেইন ট্ৰাংকটো কাটি দিয়া হৈছিলে, কিন্তু তাৰ পিছতো এই গছজোপাই গোটেই জেগাটো কভাৰ কৰি পেলাই ৰাখিছে। পৰিৱেশটো চাওক আপোনালোকে, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। ওচৰতে এখন ধুনীয়া বিল বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি। গছটো চাওক, আমি ঘূৰি আছোঁ গোল যিমান দূৰলৈকে চকু যায় সিমান দূৰলৈকে চাই আছোঁ গোল ঘূৰি পেলাই।
बहुत दूर तक जा रहा है ये। আমি যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক গোটেই গছজোপা দেখাবৰ কাৰণে খোজকাঢ়ি চাওক গছজোপা কিমান ধুনীয়াকৈ নিজৰ জেগা বনাই লৈছে গছজোপাই। আৰম্ভণিতে গছজোপা এই মাজৰ পৰা শিপাৰ পৰা যেতিয়া আহিছিলে এই বেৰিয়াৰটো আপোনালোকে দেখি পাইছে, এই গ্ৰেট বানিয়ানটো এনেকৈ মাৰা আছে চাইনবোৰ্ড এখন, তাৰ এই পিলাৰবিলাক দেখি পাইছে, খুঁটাবিলাক দেখি পাইছে। এই খুঁটাবিলাকৰলৈকেহে আছিলে। এতিয়া গছজোপা বাঢ়ি লাহে লাহে এতিয়া ইমানখিনি পালেহি আহি পেলাই। চাওক আগবাঢ়ি গৈ ইমানখিনি পালেহি। এতিয়া হয়তো ভৱিষ্যতে এই পিলাৰটো এইবিলাকো উঠাই দি পেলাই হয়তো আৰু আগবাঢ়ি যাব। চ' তেনেকৈ গছজোপা বাঢ়ি গৈ আছে। ये एक्चुअली वाटर लिली और बड़ा होता था। वाटर लिली का एक्चुअल पिक्चर गूगल में ही मिलेगा, क्योंकि अभी वो सब गाछ सब मर गया। वाटर लिली जो बड़े वाले होते थे उसमें आप बैठ भी सकते थे, मतलब वो ऐसा था। हम लोग भी सुने हैं कि वाटर लिली इतना बड़ा होता था और इतना वो वेट कैरी कर सकता था कि वहाँ बैठ भी जाए तो पानी में डूबता नहीं था। लेकिन अभी जैसे हम लोग पूछ के आए तो बोले कि वाटर लिली अभी सीजन नहीं है और मर भी गया है। वो এই মনুমেণ্টটো হৈছে ৰবাৰ্ট কিডিও। रॉबर्ट किड बुलिए जाना चाहिए। हाँ, सबै रॉबर्ट किड बुलिए जाने। और बाटते एटा जगह पाइছোঁ हिबिस्कस सेक्शन। एक जगह मिला है हम लोग को रास्ते में, चलते हिबिस्कस सेक्शन बोलते हैं। जवाब फूलर विभिन्न प्रजाति और सबसे ओल्ड बिल्डिंग ब्रिटिश का ज़माने का बिल्डिंग एक है, उसको ऐसे ही रख दिया है, कुछ किया नहीं है। সো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আমি নিজৰ যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, অথচ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়। মানে 30 to 40% ही घूमे हम लोग, बाकी तो अभी हिम्मत में पैर में जोड़ी नहीं है इतना। ভৰি বিষাই গৈছে খোজকাঢ়ি তথাপিও আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কমেণ্টত আপোনালোকে সুধিব পাৰিব। हम लोग अब जितना सकेंगे हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको हेल्प कर सकें। কমেণ্টত আপোনালোকে সুধিব কি বুজা নাই বা আপোনালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে, আৰু আমাক সুধিব যে কেনেকৈ আহিম, কি কৰিম। আমি পৰা অনুযায়ী আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। बहुत प्यार किया आप लोग। आज हम लोग का 1100 समथिंग सब्सक्राइबर हो गया है। थैंक यू ऑल फॉर दैट। সকলোৱে নিজৰ ख्याल ৰাখিব, ভালে থাকিব। বাই বাই, সি ইউ ইন আ নেক্সট ভিডিঅ'। বাই বাই।